जय जगन्नाथ पिला माने आज आम प्रथम श्रेणी बहिर झुलना 1 पाठ 1 आस चित्र देखि कथा हेबा विषयटी को पढ़िबा। प्रसंग आम परिवार। ताहले चलो एबे ए चित्र रे कौन सब अछि सेही विषय रे आमे कथा हेबा। जेमिति कि तमे देखि पारुछ एटा गोटे घरर चित्रटी। एही घरे एक कपाटटी अछि एवं एही घरर कांथरे सुंदर सुंदर चित्र करा जायछि। एठी जेजे एही तळे थिबा छोटी को अनेकी ठिया हैछंती एवं एक छोट झियोटे एवं पुओटे एवं ता बापा 3 जण मिसी ए तळे पिंढारे झोटी सुंदर झोटीटिया आंकुछंती और सेमानंकु मा अनेकी बसिछंती एवं एठिना बिलेइटिए पानी कुंडरे थिबा बसिथिबा पक्षी मानकु अनाई बसिछि। तळ पिंढारे एक पुओटे एवं एक झियोटे 2 जण मिसिकी बाड़ी रे खेलुछंती एवं तांकु एही कुकुरटी बुल्लिकी अनेकी ठिया होइछि। एठिना किछि फूल कुंड अछि एवं फूल गछ भी मध्य लागिछि। द्वितीय चित्र रे एठिना नील आकाश केते सुंदर भाबरे देखा जाउछि एवं पहाड़ मध्य अछि। घर छोट छोट घर दुईटी अछि ना कदली गछ अछि लुगा सुखाइछि तार रे एवं चाळ घर अछि। आंबो गछ रे केते सारा आंबो फळिछि देखि पारथिबे पिला माने। तापरे एठिकिना देखि पारथिबे जे एक गुहाळ अछि गुहाळ रे पिलाटी गाई को घास खाइबा को देउछि। एठी नळ कुह अछि। स्कूटर अछि स्कूटर रे बापा आउ तांगो पुओ मिसिकी स्कूटर टी को पानी पकैकी धोउछंती। एठिकिना मा छोटिया कमला शिशुटी को खरे रे सुआई तेल घसी देउछि। तापरे हमें देखिबा जे एठिकिना व्हील चेयर रे बसिथिबा गोटे झियोटे तळे थिबा पुओटे खेल को अनेछि। सिए काच गोली रे बाटी खेल खेलुछि। झियोटी चाली पारुनी सेति पय व्हील चेयर रे बसिछि। एठिना किछि घास गछ लागिछि एवं कुकुडाटी तार चारोटी पिल्ला को नै बुलुछि। एठी बापा चौरा मूल रे पानी देउछंती। बृंदावती को मां तळे दीपटी लागिछि एवं झियोटी बृंदावती मां को प्रणाम करूछि। जानि पइले चित्र रे कोन सब अछि तेबे चलो आमे ए चित्र विषय रे कथा हेबा। आस पिला माने कथा हेबा। आस कथा हेबा। तुम परिवार रे केउ माने रुहंती। तुम परिवार रे केउ माने रुहंती पिला माने बापा मां भाई भौणी जेजे जेजेमा। ख नंबर प्रश्न हैला तुम परिवार रे सबुठारु बड़ की। परिवार रे सबुठारु बड़ जेजे नहले बापा। ग नंबर प्रश्न हैला तुमे घरे केउ सब खेल खेलुछ। तुमे घरे केउ सब खेल खेल रोसेई खेल लूडू खेल बैट बॉल खेल लुचा लुची खेल इत्यादि खेल सब खेलुछ ना। घरे तुम घरे किए केउ काम करंती। बापा चाष करंती मां रोसेई करंती भाई पाठ पढ़े। तम बापा मां जे काम करंती से काम लिखिबो। 2 नंबर प्रश्न कोन देला ना सांग साथी को सह तळे थिबा चित्र को नै आलोचना करी कुह। ए तळे चित्र रे कोन अछि सेही विषय रे आलोचना करी के हमें कहिबा। ताहले एना गोटे कुकुडाटे अछि गंजाटे अछि एटा गंजाटे एटा कुकुडाटे और तार तीनोटी पिल्ला एना गोटे पिल्ला हाथी तार मां तार बापा जानि पाइलो।
3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଚାଲ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ସବୁ ଏବେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତାପରେ এই ଚିତ୍ରଟେ ସେଥିରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଚାଲ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଚାଲ କହିବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଚପଲ, ଚକ, ଖଟ, ଟଗର। ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଚାଲ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବେ। ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ସେ ଦେଇଛି ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଚାଲ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଚାଲ ଆମେ ସେଥିରେ ଏବେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏବେ ଚାଲ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ତମମାନେ ଏମିତି ଠିକ୍ ସେମିତିକା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଖେଳ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦରେ ପେନସିଲ୍ ମଡ଼ାଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଯେଉଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପେନସିଲ୍ ମଡ଼େଇକି ଲେଖିବା। ଚାଲ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛେ। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ବ ଆକାରେ ବା, ପ ଆକାରେ ପା, ବାପା। ମ ଆକାରେ ମା, ଆ ମା, ବାପା ମା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ମା ପାଖକୁ କିପରି ଯିବ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟା କେମିତି ଯିବ ତା ମା ପାଖକୁ? ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ଚାଲ ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ଗଲା, ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ସିଧା ଗଲା, ତାପରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ତାପରେ ସିଧା ଗଲା, ତାପରେ ତଳକୁ ଖସିଲା, ତାପରେ ତା ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ?